সমস্ত মাতাজিদের জন্য তুলসী আরতি নৃসিংহ মন্দিরের পেছনে পঞ্চদত্ত মন্দিরে হবে। তাই সমস্ত মায়েদের কাছে অনুরোধ আপনারা পঞ্চদত্ত মন্দিরে চলে যান। হরে কৃষ্ণ। ওম বৃন্দাবৈ কৃষ্ণাবৈ প্রিয়াবৈ কেশবস্য কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী
तुलसी देवै प्रियाय केशव शुच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव शुच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव शुच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः देवी तुलसी महारानी की प्रभुपाद की समस्त गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। जे जेखाने आছেন দয়া করে বসুন।